دمبلع صلو قمشح صلو زيكم أقرو كميلو لبها كباتا اقرها زي تأكبه ساعسعيك خمسنا بالكاس كميلو لبها كب اقرها زي تأكبه لغمات نزوات سي انت كان عقيوه ألغم يدوكم قاعد محجين وهي ناي ود سب كتري تدلي حزن ناي ود سب كتري تدلي ألغم ناي بحكي ناي ودكت ناي ود سب تدلي سبات ألغم ودكت بك ودكت سئنت انكت كتري تدلي سبات ألغم حسادات بوداتات مالتي ما جمرتاسي ازي حبو كانزا زبسي حقوزنو كايبلن إرتران حواتي حقوزني جنزفسي إني بجا عمرودنو كايبلن أيبلنكم بعلي سلم مزيو نزحونا خن حجوزه وسنا لنا نو تحجوزه تدري مصيلنا ايدنو يفولت ايدو كم زيادو قال يدو بقى سبدا ما بروخيو كحجوزه وسينو مالتي بقى ገንዘብ እንደህራዋጽኻ እተንዘለዋትዎ አነ ደተሐሳስበኒ እንታይ ዲዩ ደተሐሳስበኒ ብሕማቃት ሰባት እዚ ህዝብና መሓገዝ ጠጠው ከይብሎ እታ ዝበለፀት ነገር እዚ ህዝብና ጠጠው ከይብላ ሓገዝ እያ እቲ ህዝብና ስጋብ ሕጂ ኣብ ምትሕግጋዝ እዩ በቃ እቲ ዝበርትዐ ጎኑ ኣብ ምትሕግጋዝ እዩ ግን ብርጉማ ሰባት ጠጠው ከይብሎ ቅድሚ ሕጂ 47,000 ከማ ገይራ ተበሊዓ ጡምያት ብዳባት ተዋፅአ ተበሊዓ በቃ ተጓሒፋ እዚያት ማ ከማ እቲ ሓደ ከምኡ ንምንታይ ከምዚ በቃ ንምንታይ እንተ ሕሽካ ይኮ ክትብ ኣለካ በቃ እንድሕር ተዋፅኡ ክትቦ ጥራይ ዘለካ ናትካ ይኮነ ትገንዘብ ናትካ ይኮነ ናትካ ዘይ ናትካ ይናትካ ወይ ድማ ከይ ሓገዝካ የትም ክትብል ነይርካ ካብዚያ ጌርካዮ ዘለኻ ልቡ ሰቢርካዮ ዘለኻ ብኻ ከይሓገዝካዮ كم زلمك أنا خطري وصنعهم حونا قداي ناي حونا حبوق أنزا ناب ميديا وصيلون سقاني أنزوج مخنيات كاني زو سولة زبحنا تسل زرقة حقيقين كاني تستوات أجنزب سولة بعد حجوا سل زنبرة أي سدل كان ويدما كم زي زجبر الكعينة سولة زبالة مالتي حفشة وجرحان تخونة تاوشت أمتيالو بزي قدس بزعبات نوري أنزلنا بزعبات نصوم عزلنا جن كنزارب قدام أي سولة عسرت جزية زبدلة بدلك زبالة بالك حبوق أنزا أب كبير سيتويشن أب حماق سيتويشن زولو سبي سؤلوه توصو كفقد وصاي ناتو سئلو زرقيخا كتزارب اي غبا كانيرو كند زبدل بدلك ولا دخطر فلك ولا بخطر فلك مخنياتو اب كبير شجر يزولو نسخ انا حيشي خاطب زلخا سخاسي انس نسخا بقى ودي كالخا انا خا ابدا حند رجال خو حجزك الك خاطب بقيسكا ግን نسخا تحجز الك تبقيسكا تبقى لعلتهم بديلهم نزبلو ما بتزانتا زلو يساعدهم ولا تحفتو لعلي خاطبدلو زلخا عميكو يا خاط قبرت حسب زلخا مخنياتو سولو اتا زعابي تزخفت ነገር ክትገብሮ ትኽእል ስእሊ መውጻኢልካ ሓሲብካ እታ ዝኽፍእትካ ኣብ ልዕሊኡ ትገብረለካ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ግን እቲ ህዝቢ ንሕቦቅ ኣንዛ እቲ ገንዘብ ነዶ ወርቅ ሰልመሉ ገዛ ስርሕሉ ታክሲ ግዘሉ ድላይ ግበሮ ነቲ ሕቦቅ ኣንዛ ኣብ ድላይ ኣብ ንዑ ዝጥዕመ ኢሉ እቲ ህዝቢ ዋፂዎ እቲ ህዝቢ ከዓ ዋፂዎ ከዓ ሓግዝ ዝወስደሉ ብለካ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዓጢትካ ኢኻ ንስኻ ዘይትቦ ወይ ከዓ ንስኻስ ኣነስ እምነት የብለይ ንሕቦቅ ኣንዛ ሕጂ ዝገንዘብ ክሰደሉ ወይ ክህቦ ትብል ተኾን ከኻኒ ሓላፍነት ንዝወስዱ ሰባት ምሳኻን ዘለዉ ሰባት ተሕልፈሎም ክንዲዚአን ገንዘብ ተቐቢላ ክንዲዚአን ከዓ ይህቦም ኣለኹ ኢልካ እንተቲ ኣብ ልዕሊኡ ትሪኦ ዘለኻ ጨካኒ ከምዚ ዝበደለኒ ነብሰየ ዘኽብር ገለ ትብሎ ዘለኻ ግን እቲ ሰነፍ ሰብ ምዃንካ ዘርኢ ምልክት እዩ ምክንያቱ ንሓደ ከማኻ ኣብ ፅቡቕ ሲቹዌሽን ዘሎ ኣብ ፅቡቕ ዓለም ኣብ ፅቡቕ ቦታ ወይ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዘሎ ሰብ ከምኡ ኢልካ ተሃላሊኽካ ነቕፅናኻ ዲ ወላ ድርቅናኻ ተርኢ እንተትህሉ ኦኬ ሰብ ምተረድአካ ንሓደ ተስፋ ቆሪፁ ምስ መንባር ዝቃለስ ዘሎ ዳግማይ ሂወቱ ንምህናፅ ብዙሕ ኸርተት ዝረኣየ ኩሉ ነገር ዝጨነቆ ሰብ ጭካነኻ ተሪኦ ተሃሊኻ ግን ሰነፍ ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ደንዲንካ ኢኻ ዳ ንዕኡ ገለ ነገር ክገብረኒ ክእልን ኢልካ ኢኻ ዳ ደንዲንካ ኢኻ ዳ ከምኡ ትገብሮ ዘለኻ እምበር ዓቕሚ ሃሊካ ወይ ተባዕ ወይ ጨካን ወይ ነቓ ስለ ዝኾንካ ይኮንካን ምክንያቱ መባእስኻ ኣይኮነን ዓቕምኻ ኣይኮነን ንሱ ገና ሂወቱ ዳግማይ ንምህናፅ ከም ብሓድሽ ምንባር ንምጅማር እዩ ሓገዝ ሓቲቱ ንስኻ ግን ከምዚ ሰብኣይ ክትመስል ሰብኣይ ተኾንካ ምስቶም ከማኻ ብናብራ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ከማኻ ኣብ ሙቹእ ሲቹዌሽን ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ምስኦም ተባኢስካ ኢኻ ስብእናኻ ክተርኢ ትኽእል እምበር ንሓደ ተስፋ ቆሪፁ ምስ ሂወት ዝገባገብ ዘሎ ዳግማይ ሂወቱ ክሃንፅ ብዕላማ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ስእሎ ውፅኢኻ ዕሚቕካ ክትቀብሮ ትሓስብ ተሃሊኻ ግን እዚ ዕሽነትካ እዩ ዘርኢ እዚ ድንቁርናኻ እዩ ዘርኢ እምበር ከምዚ ጨካን ገለ ወይ ድማ ንቓጥ ተበዲሉ ሕንኡ ዘይርስዕ ገለ ኣይኮነን ዘብለካ ከምቲ ንስኻ ተሓስቦ እዚ ሰነፍ ምዃንካ እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ንሱ መባእስትኻ ኣይኮነን ንሱ ዓቕምኻ ኣይኮነን ንሱ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብ ፀበባ እዩ ዘሎ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ ንስኻ ግን ስፖርትኻ እንዳሰራሕካ ድዩ ጥዑም መግብኻ እንዳበላዕካ ድዩ ፊትነስካ እንዳሰራሕካ ድዩ ስራሕካ እንዳሰራሕካ ኢኻ ትቃለሶ ዘለኻ ንሱ ግን ሓንቲ ሂወቱ ንምቕፃል እዩ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ምስናፍካ ንዕኡ ሕማቕ መፍዳይካ ጅግና ይብለካ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ እውን ህዝቢ ዘዋፅኦ ገንዘብ ንዕኡ ኢልካ ኢኻ ኣኪብካዮ እቲ ገንዘብ
نسو أمنتا يوعو لك أنا زفلت لك خمسة تقبر لك خمسة تقبر لك إذا تقبر لك تقول أيكون أنت جنزب ناتك أيكون ناتيو نوعي لهز بواتيو نسخ ناتك سرح تنجنزب تقبيلك ناب إيدو من ركابيو نسو جزادو يخو كاريو مكينا ديخ جز كالديو قبر نعو ملكت زخونه حجون لبونا غير كعميك حسب نتم بمول عمري تزوب غازلو سبات كبيت حسكا سمعنا كمزي عشا كيدا يتغيب بين خاقون نسخه لبام نسخه طعي نسخه حلفنتاو كوينو اي سمعخه وي كا تنجنزب حلفنتاو يتبل تخونكا نتم مساخه اكيبم زلو اركبهم نسون كانا خمي غيرهم نوع يحجزوها بعلم يوسنوا بقى فاتي مسد يكونوا لسين سبب بار يكونوا لي قالكم ابيوت كل سنه تسقمالو قال سبات قالو بقى مسد بار زي يكونوا له بقى كل ጊዜ سبب بار زي يكونوا لهم سبات قالو قال سبات اب سرح زبال بقى مو زي يكونوا لهم كند صعرو صعيرهم كند زرها صريتهم ገንዘብ بار زي يكونوا لهم سبات قالو ገራውሞ ቤተሰብ ዝባል ዘይኮን ለምናሉ ቤተሰቦም እቶማ ቤተሰብ ኩላ ዝቃሎም ዝገብሩ ወላ በሓደ ፋሚሊ ኩሉ ዝቃሎም ዝገብሩ ግን አፍልጦ ዘይወሃቦም አለው በቃ ገለሰቡ ብትምርት ኾን ይኽእል ወላ በሓዳር ገለሰብ አሉ በቃ ንሓዳር ብጣዕሚ ዝደሊ ንሓዳር ብጣዕሚ ዝሃርፍ ንሓዳር ብጣዕሚ ዝስዕር ንሓዳር በቃ በግራዊ ሞት ተጠብቆ ይሰባል ዝርበቱ ዘይኮነሉ ሓዳር በቱ ዘይኮነሉ ይሰባል ጋሰብሲ አሉ በቃ ኩሉ ጋር ኩሉ ማለት ኣብ ዓለም ዚኣ ናይ ኩሉ ነገር ዝደልኽዎ ኮይንለ ይተዘተለኻ ናይ አይመስለኝም ካውናው ተእምኑ ገለሰባት አለው ቁጥስ ገለ ነገር ምሳፊ ወይ ከሆነካ ገለ ነገር ተአምኻነ አቤካ ግን አመስጋነ ተፈውይ ናብ አምላክ ዝቀርብካስ ተፈው በቃ همزي ብላኒ አምላክ ሰብኮ ናብ አምላክ ዝቀርብ ሰታይ ዲግሞ ይሕጉዝ ዝሆን ችግር ስለሌለ ይሆን እንዶ ሁሉም ናብ አምላክ ዝቀርብና ናብ አምላክ ዲና ተሐጉስና ዝምግን እንታይ ነው አመና ናብ አምላክ ስለዝቀርብ መንፈሶም ደሓን ዝተረጋገ ስለዝኾነ ሽዑ ወላ ገለ ዘይ ሕጉስ ነገር ኩሉ ይቅበሉ አይቅበሉ ስለዚህ እዚ ሕቡቅ አንዛ ሳበቃ ሓደ ካብቶም ሰብዚ ኩሉ ቀሰብዚ ኩሉ ሰምጃሎ ካደ ካብን ኮይኑ ናይ ይስማዓኒ ወላ ከም ኢሎም መዝራብ ይኳን ጽምባ ይስማዓኒ ኢሎም ቪዲዮ እዚ ባዕሉ ይሪኦ ኣለኹ ሰሎሞን ዑሁዲ ናይ ባሓይ ተግባር አርይና ዓውሪ ሞ እንታይ ድዩ ንሕና እንታይ ወሲልኩም ጋይስ ቡነ ትብለካ ኣለኹ ንሕና ሓዳጋትና ናይ ባሓቅ ሓዳጋት ከምዚ ታይሞ ሓንሳ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልናሲ ብናትና መገዳን ከይድ ምሽ ክንፍትን ክንቃት ናትና ሃይማኖት ሕዘና ገለ ኮይኑ ናብነት ሕጂ ሕማን ዝገበረካስ ጽቡቅ ገበረሉ ይዝባሃልናትና ሃይማኖት ተረዲካ እሞኖ ከሓዱ እዚ ሰሎ ዝገርዎ ዘሎ ሕማቅ ነገራት ጽባሕ ንጎ ከብገለ ጽቡቅ ተገይሩ ዝጉሉ ሰብ ሕጂ አንጻር ኮይኑ ዘሎ ሽዑኻ ክድግፎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰኻኻ ውጪካ ከም ዝገበረ ከም ዝገበረ ከም ጥራይ ፈድት ኢልናኻ ኩሉካ ለባባት ወጪምካ ከም ዝኹልናዮም ገለ ማለት እዩ እንታይ መሸለል ትብል ማለት እዩ እምበር ልዕሊ እቲ ዝገበሮ ገበን እኮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትልታይ ገይሩ ስሪኦኹም ኢኹም ብኡ ጥራይ ክንቆብፆ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ከም መልኣኽ ተመሲሉ ካልኣይ ግዜ መፂና ከዓ ኣብዛኒ ሓገዝ ናይ ሓደ ወላዲና ከምዚያ ገብር ስራኔኻ ኩሉ ሰብ ከዓ ደግፍዎ ማለት እዩ በጻሮ ሓጀ ከዓ ሰይጣን ኮይኑ መፂ ከዓ ንሓዘ ንጹህ ሰብ ወጋእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ደሓን እዛ ቻሌንጅ እንተዳ ተጀሚራ ትጀምር ትብል ተኾንኩም ብውዒታ ማለት እዩ ብውዒታ ዜና ጽኡ እንደሎ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ወን እንመሊስዎ እንደሎ ብተግባር ንሕና ከዓ ናብ ኢዱ ክንረክቦ ኢና ማለት እዩ ታድኳ እንዲ ሓሲብዋ ደሎ ወላትያ መጽሐፍ ጽሕፈላ ዲ ሓሲብዋ ደሎ ከዓ كن حجزنا مالتي